Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دحن دوعيلكم دحن دعاديركم ملع عالم زلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يخون زي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا سبسكرايب زي قوركم سبسكرايب قبروا لايك غيركم نخجمر وون بخبرنا عدمكم تما توحسرنا باللوت ياو زقبر معلتهم سلتفلطوا مالتي سمعتي زي نالكو ناب هذا سبر زينا لا عبي سبر زينا دبداب درون تفصيم له عبا ريال لمتا ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ማዕስከር ናይ ሰራዊት ትግራይ ወይ TDF ዝነበረ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለው ኣርሚ 26 ልዕሊ ደብዳብ ተፈፂሞሎ 3-4 ግዜ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ሰማዕተይ እንታይ ከም ምዃኑ ከመይ ከም ምዃኑ ካፍቱ ናይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ናይ ትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ክሻዕ ዝወፅእ ክንፀንሕ ኢና ግን ሰራዊት እንታይ ይብል ኣሎ ንሱ ንስማዕ እዩ ناون حلف مثلا صنيحكم كل سمعوا تزرزر كندزي كومزي كوينا زبحال بزح ነገር ይዘረበል ስለዘሎ ንሕና ጸኒሕና ሻዕት ዋዕሉ ዝዛረበሉ ትዝርዝር እንታይ ከም ዝበጽሐ ጉድኣት እንተልዩ ሰራዊትና ዝበጽሐ ጉድኣት እንተልዩ ሰላማዊ ህዝቢ ዝበጽሐ ጉድኣት እንተልዩ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ዓበይቲ ተቃቤተ ክርስቲያን እውን ተተኮሰ ኣለይለም ወሎ ብቻ ትዝርዝር ኩሉ ዘሎ ካብ ኣኻፍታ መረዋ ከባቢ ባዓልቶም ናይ ሰራዊት ትግራይን ናይ ኮሙኒኬሽን ቢሮን ዝህብዎ መግለጺ ኢና ሓንጽበ ዘለና ግን እንታይ ከይብለሉ ትግንባር ዝንዲህ ሰራዊትና ንሱ ንስማዕ እዩ ትግራይ ዘለና ያድሉነት ስነ ልቦና ይኹን ብቁመና በአካል ብቕዓት ብዕጥቂ ድልዋት ኢና ዘለና ማለት ስለዚ ሓልዋትን ድሕነትን ንምሓስ ተኮይኑ ዘለና ትግራይ ደጀንን እጅን ጓንትን ኮይና ክንሓብር ለና ንሕና ከም ሰራዊት ድመኸዘውን ዝነበረ ጀነሳዊ ኩናት መኪትና ናብ ውዕል ፕሪቶሪያ ወሲሕና ኢና ጸላኢ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙ ያው ኣብ ቃል ስለና ጸላእትና ኩሉ ግዜና ከም ተጋሩ ከም ምድሪ ንምጥፋእ ዘይተኣደነ ስራሕቲ ይሰርሕለው ዓቕሞም ፀንቅቆም ይሰርሕለው ንሕና ከም ተጋሩ ካነ ብደጀን ይኹን ብሰራዊት ጸላእትና ከምኑ ምክቶም አሪና የሚና ደጀናውን ከምሁ ምኻን ኢና ንኣምን ህዝብ ትግራይ ብደጀን ይኹን ብግንባር መኸቱ ብምሕያል ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝእወጅ ዘሎ ኩናት መኪትና ሉዓላውነትና ተመዛበልትናን ዝምለሱሉ መንገዲ ንክረጋገጽ ከም ህዝቢ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ እውን መልእኽቶም የመሓላልፉ ሉዓላውነት መሬትና ኣይተመለሰን ተፈናቀልና ናብ መረበቱ ኣይተመለሰን ንሽድሽ ዓመታት ኣብ ጸጋም ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ንምሓስ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ህዝብ ትግራይ ጀጋንት ኮይኑ ሓቢሩ ተሓቢርካ ኮይንካ እዩ ክስገር ዝኽእል ስዕርና ተዘይወፂና ዘሎ ኩነታትና ናይ ምጥፋእ ምዃኑ ስለዝኣምን ነቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገርና ከም ንስዕር ብተዳሊለና ሰራዊትና ኣብ ዝለዓለ ጥርዝን ኣብ ዝለዓለ ደረጃን ወነን ህልኽን ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ቁመናን ልኡኽ ድሉ ዘሎ ምዃኑ يخجل زخل مارتي فلاي كاب عدم وصا خوينم أنصار تجري سلوا أكلات أب جون حزبهم خوينم من تهلون حزب تجري كبلو كقالسو كم زلوا سنكي صلاة دماء زقراس مريت أي هلون كبلو تزاريبهم حر تجارتات من أسيت تجريون كاب تجري وسعي بجيجا يكون بزيجا أو زخونة بطاطات علو سلازين السمون أو البون تمليسهم نهزومن نعدهم النمرهم دنيلهم زخفال مسواتي ويحاز زخفال واقع خوف اللهم حزب تجري حاولك سجر له ሉዓላውነት መሬትና ክምለስ ተፈናቀል ክምለስ ሕና ከዓ ዋጋ ክንከፍል ኣብ ቅድሚት ለና ትግራይ እንዳማተ ይደልን ናሃቱና ይሁን ስለዚ ጸላእትና ዘሎ መሬትና ካብ ግዜ ናቆሮስ ይወስዱ ኣለው መሬትና ንምምላስ ይዝቃለስ ዘሎ ትግራይ ፈቀዱ ትግራይ ተዋታቲኒ ነፍ ኣብዚሁን አይዲፒ ማዓት ትግራይ ብጥሜትን ብጻምእ ብናይ ክረምት ናይ ማይ ዝናብ ይሳቀሎ ስለዚ ዝኹነታት ንምምላስ ኩሉ ብደጀን ይኹን كم سراوي تجري كأن إحنا كم زبالة صخينا نسرح لنا لون هذا تجري زرقاقس أب مقابر صلاة يزولو توم أبلا السراويت كم تجارد ما أب وشتعدنا هلو أب دياسبورا نبهراو كبر هذا تجري تطاو كنبلي جبا كولو يجنزبو كم تجارو عدل هنا نحن زارا ونتخينا أبدأ دياسبورا هلو أو وشتي هلو أبزخنا بتا شاف كنا عالمي هلو تجري نه حدا تحسسوا مصيو سخن على تفاعل كل خلي تحسسوا رجنا حدا مزينا تجري إننا أصنعنا مكففال زنورنا ونا حرمتنا صلاتنا أز حصر جزي هم زنيو تفانقلتنا ونا مربطهم أز حصر جزي خم نملسهم تمازالتي نبوتهم ملاسن
ጠቅላላ ከም ተጋሩ ሓደ ዓይነት ኮይና ሓደ ደረጃ መጽና ክንምክትለና ዝብል ይሓልፍ ዝኽእል ዝሓባር እዚኣ ተሓቢርና ክንሰግራ ንኽእል ኣብ ጫፍ በፂሕና ኣለና ጫፍ ከዓ ብዘይካ ብቕልፅምና ብኻሊእ ነገር ዘይከኣል ስለዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ናታለልና ተቐሚጡሎ ክሳብ ሕዚ ሕዚ እውን ብስረና አንሸገር አባል አመራርሃ አርማ 22 ተጋዳላይ ፀሐየ ገብረ ዮሐንስ በወገኑ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ህዝብና ነዞም ጸላእቲ ንምምካት ኣብ ዝለዓለ ድልውነት ኣለና ክብል ይገልጽ ህዝቢ ትግራይ መንግስቱ ናብ ንቡር መሊሰሎ ናይ መኸታ ዓቕሚ ይእክበሎ እቲ ሕይ ገጢሙና ዘሎ ወራር ሕይ እውን ዳግማይ ከጽንተኩም ይብለና ኣሎ ጸላኢ ኣብ ደገ እፋፌት በርና እዩ ዘሎ ስለዚ ሕይ እውን ተጋዳላይና ኣብ ድልውነት ይርከብ كم تسمعون زلهم زم جعانو تقادلتي إحنا دلوقتي نمس زلوا تزازيم سبعي زلوا تقادلتي مر كل نجار ودينا أبحث سير كذا تقرأينا عراوسينا هزمنا نعمر بطخن ملسينا لو على مريتنا خنا ملسينا ناي سراوي تقرأي نه عن 10 سنتيمتر ون تخونت عن 10 سنتيمتر ون تخونت ناي جرويت كل اللي ميخون ناي جرويت عدي مريت أيدل مريت يملس اللي جزاءات يملس اللي هزبينا مربوط يملس هزبنا يحلق له بتميت بهمام بماي بقري بزابق انتي قري يبلع له إلي يزق على زلو فتحاو زخون قرص إذنهيو إذن مفتسان كعامة دلواتينا يمزل زلو كاب جنبار توم أبلح جاف زنهيو مالتي تقرأين مدحان هيواتو من مسوع تهذي تتكأ هيواتو من مسوع تهذي تتكأ أكالو من محاف يوم دلواتينا زلو زلو إذن ياو كم تنزل نقرناكم قدملنا تنجمرون تلنا እቱ ትእዛዝ ዝጽበ ዘሎ እንካፍቱ መንግስቲ ትግራይ እዩ መንግስቲ ትግራይ ካቢኔ ትግራይ ውፈር ተበገስ እንተይልዎ ኣብ መንገዲ ተጠው ዘብሎ የለን هذه አብይ አህመድ ከም ቀደም ከይመስለኩም ሰማዕተይ هو ጋዕገልጠም እንሄው ድሮናት ገለመለ እዚ ምንም ነገር ገብርልይ ካለን እንኳን ሰራዊት ትግራይ ለናሽቴ ተቃውሞት ኃይልታት እንኳን ጠቀው ከበላይ ካለን ካብ ኩሉ ዝሕዝነካ ግን ካብ ኩሉ ዝሕዝነካ ተጋሩ በኸብዶም ተዓዲቆም ተጋሩ በኸብዶም ተዓዲቆም ምስተም ጸላእት ምስተም ዝቀጥቀጥዎም ምስተም ብጸቶም ዝቀተልሎም ምስተም ህዝቡን አፍታ ዝተወለዱላ ከባቢ እናመጹ ብድሮን ዝድብድቡ ዘለው ሓጊዞም ዕልል እናወሉ ዳንኬራን ተወቅዑ እንተሎን ትርልኻ ግን ይሕምም እውነት ንምዝራብ ጽባሕ ንጎሲ ኣነ በሓደ ወገን እውነት ንምዝራብ ንኣቶም ይሓፍረሎም ቶም ስድራቤቶምስ ክንደይ ይሻማቆቆ ይኾኑ እቶም ዓዲ ዝነው ቤተሰቦም ወለዶም ኣሕዋቶም ክንደይ ኮን ይሳቀቁ ይኾኑ ክንደይ ኮን በቃ ይሓፍሩ ይኾኑ እዚኦም ምንም ብኸብዳም ዝኾነ ስፉስ ዘለዎ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኖም ተትሪእዎም ዝገርመኩም ፎቶግራፋት እንትሰዱልና ዘለው ኣብ ሓደ ጠረጴዛ 10-30 ጠርሙስ ዝሰተይዎ ተቆሊሉ ህዝብ ፋሽን ዝንሄ ዓመኹም እዩ ይመስለኒ ኣብ አዲስ አበባ ፋሽን ኮይኑ ዝንሄው ብዙሕ ቢራ ጠርሙስ ባዶ ኣይልዓልን ንሕና እንተ ቀደም ኣብ አዲስ አበባ እንተለና ቅድሚ እዚ ሰብኣይ እዚ ቅድሚ ምምፅኡ ዋላ እንተ ዝተኻኽል ተሰለስተ ቢራ እንተ ዝተኻውን ታዝወዳእኻያ ጥራሓ ዝኾነ ተልዒሎም እዮም ዝወስድዋ ሓደ ክብሪ እዩ ዝርኢ ክብሪ ክንታይ ምን ትብል ተለኹ እንታይ እዩ እቲ ዝሰተኻየ ምርኣይ የብልካን ንኣምነካ ኢና ክልተ ኢኻ ሰቲኻ እንተልናካ ክልተ ክትከፍል ኢኻ ሰለስተ ናይ ሰለስተ ኢኻ ሰቲኻ እንተልናካ ክትከፍል ኢኻ ኣጋይሽና ንኣምነኩም ኢና ኢሎም እዮም ቶም ዘስተኣናግዱ ኳ ዝወስድዎ ስለዚ ግን ፋሽን ኮይኑ ዝንሄው ተቆሊሉ እዩ መኸዓመ በረንዳ ተሰጢሕኻ مخعم عويل كاتجرينيا نتزاربك زحفر زحنخ እዩ እዚ እናልኩ ሰማዕቲ ህዝቡን ከም ትዝወልኩኹም ንጽበዘለና ናይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ወፂኡ ክሻዕ ዝዛረብ እዩ ንሳቶም ዝተዛረቡ ናዋኻቱም ክነብሉ ኢና ከም ዘሎ ቃል በቃል ትዝርዝር ማለት እዩ ክሻዕ ሽዑ ግን ላይክ በርዎ ሼር ገርዎ ቻው